नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 12 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिया। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बालीपोखरी आखुआपदा भद्रक। आज नाटक जगा धरिछि जीवन पघा यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान धुसुरी भद्रक। आज सही अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नेउलपुर चंडीखोल जाजपुर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक कहिले कूल कुटुंबकु लाज यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नलपंग केन्दुझर। आजिर सुपरहिट नुआ पारिवारिक नाटक एमिति केमिति बदलीगल यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान सन्थपुर गोंदिया ढेंकानाल। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभिर यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान तामपदा नियाली कटक। आजिर सुपरहिट नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ओसकणा माछकणा जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुआपाड़ बजार महांगा कटक। आज सही सुपरहिट नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान गोड़ा जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक सिंह द्वार ठारू स्वर्गद्वार जाए यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान दहीजंग निमापड़ा पुरी। आजिर पारिवारिक हृदयस्पर्शी नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान अनंतपुर नखरा कटक। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुमारडीह मंगला मंदिर भुवनेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बर्तनी छक राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान महांगा सालेपुर कटक। आजिर नुआ सुपरहिट नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान फुलाड़ी हाईस्कूल पड़िया बालेश्वर। आजिर सुपरहिट नाटक स्वर्गरू आसीछि
ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ନବମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦପୁର, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଡ଼େଇ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ଟାଙ୍ଗୀ, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି, ଜୟପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଲଡ଼ୁଗାଁ, କୋକସରା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର, ଟାଙ୍ଗଣପାଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାଶୀପୁର, ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜିର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଫାସଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ନୂଆ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭଅଁରେଶ୍ୱର, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଘଷିପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ସେହି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସପ୍ତମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡାପୁରୀ, କଳିଙ୍ଗା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିବି ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡୁଳି, ସାହାଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାଜୋଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଝୁଲଣପୁର, କୋଇଲିମୁଣ୍ଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସଅଁରାହାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।